Good morning, everyone. Welcome to the classes. तो आज ही हमें करना पड़ेगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point on dipole. Dipole रो किसी भी ଗୋଟେ point ଆମେ କାଣା करबा आज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करबा. तो लास्ट क्लास रे काଣା लागले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड at axial line इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at equatorial line काढिजो. एबे काଣା करबा पले हमें डाइपोल रो केनसी भी जाय ଗୋଟେ पॉइंट एनावा सेना काଣା करबा पले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करबा. Further we consider an electric dipole having charge plus q and minus q separated by a distance 2m. गोटे डाइपोल नेमा जेंतरे कि प्लस q चार्ज थिबा और माइनस q चार्ज थिबा दुई को बीच सेपरेशन रखिबा बिले 12 थिबा और सेंटर एट O थिबा. तो काना कमा बिले नॉर्मली गोटे डाइपोल ड्रा करना तार गोटे माइनस q चार्ज आ गोटे माने प्लस q चार्ज जहां ना दमा a b तब का बोले let p be the point at any point which is situated at a distance r from the center of dipole गोटे पॉइंट p नमा जेन जगह ले भी चलवा जेन से जगह ले नमा सरा काना हवा सेंटर ऑफ डाइपोल रो r डिस्टेंस रे रहो. तो हम प्ले सेंटर ऑफ डाइपोल काना प्लेटा ओ बुझे सेंटर ऑफ डाइपोल. तो इनो का गोटे पॉइंट नमा p जेन सेंटर ऑफ डाइपोल रो r डिस्टेंस रे. तो प्रीवियस क्लास में हम काना करछु बिले एक्सियल लाइन करछु इक्वेटोरियल लाइन करछु तार लेला हम पाइछु. तो ई क्लास में हम काना करछु बिले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काढिछु एट एनी पॉइंट कैंसिल पॉइंट में सदा एक्सियल लाइन से इक्वेटोरियल लाइन. तो इधर ले काना करबा बिले हमें दुईटा डाइपोल इमेजिन करबा जेंटा कि p संगे गुटे एक्सियल थिबा आ गुटे p संगे इक्वेटोरियल थिबा. काना करबा बिले दुईटा डाइपोल इमेजिन कर गोटे का नाम बिले ax bx आ गुटे डाइपोल इमेजिन करबा जहां ना दमा a डबल x e डबल x ax bx लगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम बिले सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब a डबल x b डबल x लगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम बिले इस साइड है. तो ax bx ला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1 a डबल x b डबल x ला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E2. E1 और E2 में जो एंगल है क्या नाम रखेंगे हमें अल्फा बोलेंगे. और हमें जब ओरिजिनल डाइपोल लेछु और p रो जो लेंथ होचे तार जो जो एंगल का से एंगल को हम बोले थीटा बोले. अथी में बुझियो काना काना बोले गुड डाइपोल है ना डाइपोल का लेंथ 12 सेंटर है ताबले काना काना टेंसिल गुड पॉइंट है ना जेंटा की ओ ठानु सेंटर ऑफ डाइपोल ठानु r डिस्टेंस रे होचे एथि बुझियो ना. तापरे काना काना पिले हमें दुईटा इमेजिनरी डाइपोल ले जेंटा की p पॉइंट संगे एक्सियल लाइन क्रिएट करतबा और p पॉइंट से इक्वेटोरियल लाइन क्रिएट करतबा. तो नेक्स्ट काना काना पिले देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at p on axial line इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के देखा हमें सर काना पिले E1 equal to हमारे निकले 1 by 4 pi epsilon naught 2p by r distance रखी ई जाएगा ना तो बिले मेन हमर डाइपोल लूप ई डाइपोल के एंगल कितने छै थीटा पहले जाने का बिले cos थीटा बुझबा ना. नेक्स्ट का केवल बिले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन का नाम है E2 equal to 1 by 4 pi
epsilon naught p by r cube e angle टा कितना मापिले 90 minus theta cos 90 minus लगे थे सिले sin theta रे का मापिले sin theta e1 बना e2 बना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ले का मापिले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ले हमें का करबा लियोटन वेक्टर जे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ी देना वही वाला करना क्लास 11 में and our net electric field intensity E equal to root over of E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2 cos theta वाले कहाँ दिख रहे हैं E1 और E2 भी दिख रहे हैं अब थीटा के लिए इक्वल टू E1 और E2 दिख रहे हैं कहाँ दिख रहे हैं अल्फा ये लोग कहाँ मिले cos alpha alpha कितने डिग्री के लिए alpha is a 90 degree here alpha equal to 90 degree cos 90 के कैसे मिले 0 तो ये टर्म का नाम है कोटि जीवा 0 मल्टीप्लाई आउट समथिंग के कैसे 0 पहले आगे हमें करना पड़ना है E equal to root over of E1 square plus E2 square एवे काना करना पड़े हमें E1 और E2 वैल्यू को पुट करना देखो पहले E1 वैल्यू कितने मिले 1 by 4 pi epsilon naught 2p r cube cos theta এটা হলো আমরা বলি E1 वैल्यू नेक्स्ट काना करना पड़े E2 वैल्यू पुट करना E2 वैल्यू करना पड़े 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube sin theta होल स्क्वायर देखो E1 और E2 वैल्यू যদি আমরা দেখবা কারা বলে দেখো 1 by 4 pi epsilon naught দুই দিকে আছে p দুই দিকে আছে r cube দুই দিকে আছে সবুজের মানে স্কয়ার আছে স্কয়ার टर्म যদি স্কয়ার রুট বাকি হবে কেন আইও নরমাল टर्म ही तो কানা করব আমি যে टर्म কমন রয়েছে সেই टर्म के কানা করব আমি বাকি করব মানে কানা হবে E equal to 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube then the next square root लेना होगा भी 2 cos theta रो whole square plus sin theta रो square क्या देखो पहले हम क्या करना E equal to 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube equal to 4 cos square theta plus sin cos theta नेक्स्ट वाला करना पड़े हमें 4 cos square theta के हमें पड़े 3 cos square theta plus cos square theta कर करना যদি আমাদের চারটা প্লেন আছে তাহলে আমরা লিখব 3 plus 1 तो नेक्स्ट वाला करना पड़े हमें E equal to 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube 3 cos square theta plus cos square theta plus sin square theta 4 cos square theta का আমরা আমরা 3 cos square theta plus cos square theta করব 3 plus 1 তারপর আমরা কানা জানি কি cos square theta plus sin square theta equal to 1 ये वाला पढ़ी तो हम ट्रायगोनोमेट्री sin square theta plus cos square theta equal to 1 बोल दो तो एबे हम काना करना बोलिए E equal to 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube 3 cos square theta plus 1
So electric field intensity at any point on dipole हमें कहना पड़ेगा E equal to 1 by 4 pi epsilon naught P by R cube into square root of 3 cos square theta plus বুঝলা কি লেখিং আমরা কেস করব আমি যে জিনিসটা করলু সেটা রাইট আছে ভুলিয়ে না জানো এবে আমি কেস তে কাজ করব থিটা ইকুয়াল টু 0 ডিগ্রি না আর থিটা ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি না 0 ডিগ্রি দেবা বেলে কানা ভাবলে এক্সিয়াল লাইন ভ্যালু হবার কথা 90 ডিগ্রি দেবা বেলে কানা ভাবলে ইকুয়েটোরিয়াল লাইন ভ্যালু হবার কথা দেখো নোট করছ না নেক্সট ওয়ান দেখো केस 1 কানা ভাবলে আমি थीटा इक्वल टू 0 डिग्री थीटा इक्वल टू 0 डिग्री বেলে কানা বলে দেখো আমার যে ডায়াগ্রাম ছিল अंदर ছিল e एंगल थीटा ছিল थीटा इक्वल टू 0 डिग्री বেলে কানা হইলো দুই লাইনটা সেম হবে যেটা কি এক্সেল লাইন আউটপুট আবার কথা তো আমি ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি E ইকুয়াল টু কত পেয়েছি E ইকুয়াল টু 1 বাই 4 পাই এপসিলন নট P বাই R কিউব into square root of 3 cos square theta plus 1 तो अबे हमारा ना थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बोले cos 0 रे बोले कितना सीखले 1 cos 0 डिग्री ना बोले कितना सीख 1 बोले हम क्या पावर नेक्स्ट बोले E इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught P by R cube 3 plus 1 3 plus 1 वाले कितने मिले 4 4 रूट ओवर कितने सी 2 लगाना पड़ेगा हमें E equal to 1 by 4 by epsilon naught 2 p by r कहाँ मल्टीप्लाई क्या एक्सेल लाइन में मिलूं बोले ना मिलूं हमें ऐसा करना है करेक्ट है नेक्स्ट करना है हमें केस 2 क्या करना थीटा इक्वल टू 90 डिग्री नामा তারপর আপনি কেস 2 লাগা কেস 2 का আমরা আপনি আমি থিটা ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি cos 90 हम কত আছে মিলে 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी আমাকে দেবে মিলে E इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught P by R cube 3 cos square theta plus 1 cos value को देना लगले 0 0 multiply with something 0 मिलने का लगला ये टर्म का करना है 0 मिलना तो अगला का पहले 1 1 उसको रूट में से 1 बोला आउटपुट में देना पहले E equal to 1 by 4 by epsilon naught P by R cube काट आउट दिले इक्वेटोरियल लाइन का थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वाले कितने पे मिले करवा एक क्वेश्चन का इक्वेटोरियल लाइन को मुई पाला थर्ड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए एंड के एग्जाम में ऐसी